औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कोय सुलेमान टीवी। आज आपको दो तीन ख़बरें देना चाहता हूँ। पहली ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान से एक जहाज़ जो अमेरिका के लिए जा रहा था, जिसमें DGISI उनका सरकारी विज़िट हो सकता है, वो वहाँ जा रहे थे, लेकिन वो लंदन में कुछ देर के लिए रुका है। और लंदन में रुकने की एक वजह तो ये हो सकती है कि उसमें फ्यूल वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो वहाँ पे 2 या 3 घंटे रुका है, जिसका मतलब नून लीगिए ये समझ रहे हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है कि वो वहाँ पे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं नवाज़ शरीफ, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और 2-3 घंटे मुलाकात वहाँ पे हुई है, जिसका तसव्वुर बड़े आम दिया जा रहा है। ये मुमकिन भी हो सकता है चूँकि हीथ्रो एयरपोर्ट से कोई इतना ज़्यादा उसका सफ़र नहीं है कि वो मुलाकात न कर सके, लेकिन ये एक तसव्वुर दिया जा रहा है कि वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है। वहाँ पे क्या बातें हुई हैं, ये वक्त के साथ साथ आपको जल्द पता भी चल जाएगा। अगली वीडियो में आपको मैं इसकी तफसील बताऊँगा। दूसरी तरफ नून लीग की पूरी काबीना लंदन पहुंच चुकी है और उनमें सिर्फ वही मेंबरान हैं जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि ये बात, उनका मशवरा, उनकी मुशावरत ये फ़ोन पे भी हो सकती थी, स्काइप पे भी हो सकती थी, वीडियो लिंक के ज़रिए सारे गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन वो वहाँ पे सरकारी ख़र्चे पर तमाम लोग वहाँ पे गए और उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म जो 3 मरतबा का वज़ीर आज़म है, भगोड़ा है और यहाँ से अदालतों से सज़ा याफ्ता है, उससे मुलाकात हो रही है। और हकीकत में दरअसल वो आपको भी पता है कि जो डिफेक्टो वज़ीर आज़म है वो नवाज़ शरीफ ही है। डिजरो अगरचे शहबाज शरीफ है, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं है। वहाँ पे लोगों ने नारेबाजी की है। मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे वो मिलने आए शहबाज शरीफ से, उनको बुलाया गया, लेकिन मुस्लिम लीगी कारकुनों से वज़ीर आज़म जो हमारे पाकिस्तान से गए थे उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उन्होंने बहुत खूब वहाँ पे एहतजाज किया है और एहतजाज के दौरान ख़ासा तलखी हुई, एक दूसरे को उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई और उनके इंटरव्यू और उनकी बातें आपने सोशल मीडिया पे देख ली होगी कि वो कैसे उनका इस्तकबाल कर रहे थे और कैसे उनके साथ बातें हो रही थी। जितना वफ़द लंदन गया है वो तो किसी ख़ास मकसद के तहत गया होगा और उनको मुशावरत उनसे हो रही है कि वो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो सकते हैं और इसी तरह मरियम ने अपने जलसों में ये भी कहा है कि ये इमरान खान का जो गंद का टोकरा है वो हम अपने सर पे क्यों उठाएं। उसका मतलब वही है कि फौरी तौर पे हमें इलेक्शन करा के फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, जो भी आए, फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो सिमत है वो शायद सही हो जाए। पाकिस्तान में इधर जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे लग रही थी जैसे पाकिस्तान का असल सरबराह वही है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैंने मियाँ साहब से बात कर ली है और मियाँ साहब को मैंने कहा है कि इलेक्शन की जल्दी ना करें, आप मत घबराएं, ये हमने इस इंतखाबी इस्लाहात करनी है और इंतखाबी इस्लाहात के बाद हम जब हमारे इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएंगे तो हम उसके बाद इलेक्शन कराएंगे। ये उसको सूट करता है। नून लीग बेचारी तो वैसे मैं समझता हूँ कि वो परेशान है। माशत, हमारी मईशत की हालत बहुत ख़राब है। बाहर जो दौरे किए हैं सऊदी अरब और अबूज़ाबी और दुबई वगैरह के, उन्होंने भी साफ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा पहले IMF के पास जाएं, अगर वो आपको रजिस्टर कर लेता है और आपके साथ कुमायदे तय कर लेता है तो यकीनन हम आपकी उस वक्त मदद करने के लिए तैयार होंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरदारी साहब ने जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भी कुछ बातें की हैं और उन्होंने ये कहा कि फैज़ हमीद का क्या है, वो तो अब खुले लाइन लगा हुआ है। जो भी है एक जनरल के बारे में इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना, ये उनके अपने मकासद होंगे जो भी उन्होंने कहा है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि थोड़ी देर के बाद
انہوں نے اس غلطی کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ یہ میری زبان پھسل گئی تھی، اس لیے میں نے یہ بات کی۔ اس سے پہلے مریم نواز بھی یہ باتیں کرتی رہی ہے، اور وہ فیض حمید کے بارے میں بڑی واضح انہوں نے ایک زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے، جو کہ کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیسے آتے ہیں اور وہ کیسے ان لوگوں کی ان کے حق میں بات کرتے ہیں یا ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کوئی بات تو یقیناً وہ آ کے کریں گے، اور ان کو آنا چاہیے، قوم کے سامنے ان کو اپنا موقف رکھنا چاہیے کہ کیا زرداری اور جو مریم نواز شریف ہیں، کیا وہ ٹھیک کردار ادا کر رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں، جو کہ میرے نزدیک سب سے غلط ہے۔ وہ ایک انتہائی محنتی، اور اس کے بارے میں جنرل باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ بہت محنتی آدمی ہیں، بہت اچھا آدمی ہیں، انہوں نے دن رات محنت کر کے افغانستان جیسے مسئلے کو حل کرایا ہے۔ دوسری طرف یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ نون لیگ کے اندر بہت سارے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، ان میں کچھ لوگ نواز شریف کے حامی ہیں، کچھ لوگ شہباز شریف کے حامی ہیں۔ یہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے، لیکن الیکشن کے معاملے پہ بھی ان کا بہت سارا اختلاف چل رہا ہے، اور مریم کا دھڑا علیحدہ ہے، دوسرے لوگوں کا دھڑا علیحدہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ الیکشن بہرحال ہونے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق یہ الیکشن اگر اسی ماہ کو فیصلہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ میرے نزدیک پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں اس سے پہلے بڑے ممالک اس راستے سے گزرے ہیں، اور اس کے بعد ان کا حشر بہت برا ہوا ہے۔ خاکم بدہن کہ پاکستان کی ایسی کوئی صورتحال بن جائے۔ لیکن مجموعی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہوا کرتی تھی، اور پھر نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپس میں اتفاق بھی کیا، اتحاد بھی کیا، اور اس صرف وجہ اس کی عمران خان کی تحریک انصاف بنی۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف اور تحریک انصاف ایک طرف ہے، اور پوری قوم بھی تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے۔ ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، ان کو بٹھائیں، ان کا جو بھی ہے۔ لیکن ہماری فوج کی جو خاموشی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ پاکستان ایک ایسا ایٹمی ملک ہے، اس کو کسی بڑے حادثے سے بچانے کی کوشش کریں، ان کو ساتھ بٹھائیں، اور تاریخ جو الیکشن کی وہ مانگ رہے ہیں، بجائے کہ صورتحال ایسی ہو کہ لانگ مارچ چل پڑے اور وہ ان کے بقول وہ خونی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میرے خیال کے مطابق ان کو فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے۔ اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو جو بھی کامیاب ہوگا وہ آئے، وہ نئے آرمی چیف کا بھی انتخاب کرے، اس کی سلیکشن کرے، اس کا نام جو بھی ہو، وہ جو بھی جنرل صاحب ہوں وہ قیادت بھی کریں اور ملک کو آگے لے کر چلیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔